Okay, complex number dia simple je, okay, tapi dia agak complicated sedikit lah kalau tak faham. So let's look at the learning outcomes untuk complex number. Semua dengar Okay. Boleh guna nota yang saya bagi tu. Sebab kita akan gunakan example yang sama lah. Cuma nanti ada sedikit beza explanation sahaja. Okay, so the learning outcomes untuk 1.2 kita ada 4. The first one is represent complex number in Cartesian form. Second will be define the equality of two complex number. And then we have show the conjugate and also determine the complex number in polar form. Okay, so hari ini kemungkinan kita akan dapat cover these 3 sahaja ataupun mungkin 2 ini sahaja. Kalau kita sempat kita akan masuk conjugate lah, depends kepada cuaca je, depends kepada cuaca. Okay, now let's go through the first one. What is a complex number? Okay, so this definition dah ada dekat dalam your notes. So complex number is an expression of the form A plus BI where A is the real part and B is the imaginary part. Dekat nota saya tulis BI is the imaginary part. So kat situ boleh betulkan. Okay, imaginary part kita buat B sahaja. Okay. So ini adalah dia punya definition yang pertama lah. So to put it in simple way, complex number ni adalah combination of real number and imaginary number. So this is the example lah. Okay, so kita ada real number dan kita akan ada imaginary number. So macam mana tahu imaginary number? Dia ada I kat belakang ni. So this is a complex number lah. So tadi kita dah tengokkan the first definition. We write complex number in the form of A plus BI. So this is actually what we call as Cartesian form. Okay, so kalau kita tulis dalam A plus BI ataupun sometimes ada juga yang akan label sebagai X plus YI. So dia adalah benda yang sama. So kita ada real part, kita ada imaginary part. So this is real part, this will be the imaginary part. Okay. Okay, saya rasa dah start ada line Okay, now what is an imaginary number? So tadi definition yang kedua dia ada complex number adalah gabungan antara real dan juga imaginary. So what is an imaginary number? So imaginary number dia ada unit. Unit dia adalah I lah seperti yang saya beritahu tadi. And I ni apa? I adalah square root of negative 1. Okay, so ini adalah dia punya definition. I will be equal to square root of negative 1. So a few properties untuk imaginary numbers, yang ini pun ada dekat dalam nota. Okay, kalau kita ada I equals to square root of negative 1, so I squared kita akan sama dengan square root of negative 1 squared. So bila square root of negative 1 squared, so this square root can cancel with this squared. So tinggallah negative 1 sahaja. Okay, so that is I squared. And then if we want to have I cube, so kita darabkan sahaja I square dengan I. So ini kita gunakan properties of indices lah. I square multiplied by I, kita boleh dapat I cube. And then we know already that I squared is negative 1. So negative 1, we multiply by I, kita dapatlah negative I. Okay, so ini basic sahaja dia punya properties untuk I lah. And then I to the power of 4 will be I squared yang D squared kan. So bila kita ada negative 1 squared, so any negative value bila kita squared kan dia akan dapat positif. So that's why kita akan ada 1 sahaja. Okay, so ini adalah dia punya properties. Okay, next one, kita pergi dekat ini. Okay, this one ada tulis dekat dalam notes juga. Okay, complex number can be written in 2 forms actually. Ada 2 jenis cara. Yang pertama adalah Cartesian form where kita akan write as A plus BI. And another one adalah polar form. So polar form kita akan write in terms of theta. Okay, dia ada R cos theta plus I sin theta. So macam mana datangnya formula ini? Nanti mungkin hari minggu depan saya akan kongsikan lah how to write in polar form. Okay, conjugate ni apa? Conjugate ni sebenarnya kita akan gunakan untuk rationalize our complex number.
Okay, ini nanti biasanya melibatkan operasi bahagi, sorry. So kita ada division kan, so bila A plus BI divided by A plus BI, bukan, A plus BI divided by X plus YI for example, divided by X plus YI. So final answer kita kena write in terms of Cartesian form, simplifykan dia seperti inilah. So nanti kita perlukan conjugate untuk simplifykan that fractions. Okay, so itu nanti kita akan continue later. So first of all, let's look at the first example, example 5. Example 5 dekat nota dia start dengan nombor 1 sebenarnya. Square root of negative 18 kan. Tapi ni saya jump kepada example yang ke question number 2 dahulu. Sebab question number 2 ni yang paling basic lah. So, identify the real and imaginary part of the complex number. So the first one, Z equals to 2 plus 3i. So kita nak identify which one is the real and which one is the imaginary part. So macam mana kita nak tulis our final answer? Untuk real part, so REZ. REZ maksudnya the real of the complex number lah. So real part kita yang mana? This one. So kita hanya perlu tulis nombor dia sahaja, which is 2. Okay. And for the imaginary part, I am Z. Okay. So the imaginary part kita yang ada 3i. So kita ignore i, kita hanya perlu tulis 3 sahaja. Kalau imaginary number, yes, imaginary number will be 3i. Tapi sebab kita nak imaginary part sahaja, so kita ambil the constant which is 3. Okay. So itu je lah label dia. And then same goes to B. So the real part will be 4 and the imaginary part will be equals to negative 2. Okay, kenapa negative 2? Because of our general equations untuk complex number adalah A plus BI. So if we look at the operation here, dia menggunakan plus. So bila kita ada 4 minus 2i, okay. So 4 minus 2i, kita write in terms of A plus BI kan. It will be 4 plus negative 2i. So nanti dia akan jadi 4 minus 2i. So that's why B kita adalah negative 2. Okay. So far okay ya? Ini paling basic kan? Okay. Now, sambil-sambil tu boleh tulis juga jawapan dekat notes. Okay. Now let's move on to example 5 lagi, question number 1. Okay. Sekarang baru kita back to question number 1. So how to evaluate the following? Okay. Kelas apa semalam? 21 mungkin dah settle kot sebab orang dah buat soalan ni semalam. Okay. Square root of negative 18 minus square root of negative 8. Okay. Bila kita jumpa soalan yang dalam square root ini ada negative number, so we must always change it into I. Complex number dahululah, tak boleh teruskan operasi dia. Because square root of negative 18 tu dia takkan, bila kita tekan calculator dia akan jadi math error. Okay, so dia tak dapat nak calculate. Okay, so macam mana kita nak ubah dia kepada complex number? Okay. So now we have square root of negative 18, kita pecahkan dia kepada 18 multiply by negative 1 minus with square root of 8 multiply by negative 1. Okay. Square root of 18, kalau kita ada darab antara dua benda, ni properties of sets. So bila kita ada product of two numbers, kita boleh separatekan dia punya square root kepada square root of 18 square root of negative 1 minus square root of 8 square root of negative 1. And by the way, square root of 18 and square root of 8 can be simplified into square root of 9
square root of 2. Okay, and then square root of I, negative 1 will be I. Minus square root of 4, square root of 2, I. Mereka ini, dia akan jadi ini. Ini. Okay. So square root of 9 adalah 3. So it will be 3 square root of, 3 square root of 2i minus with 2 square root of 2i. So together, okay, ini umpamanya sebagai satu term lah. Square root of, kecilnya, okay. So kita ada ini. Square root of 2i, square root of 2i. So dia ibaratnya 3a tolak 2a. So 3 tolak 2 kita dapat 1. So final answer will be just square root of 2i. Okay. Okay. And so whenever kita ada square root of negative numbers, terus tukarkan dia in terms of I, lepas tu baru kita buat the operation. And using the same method as well, I'm going to show you the steps for answer for question B. Okay. Square root of negative 25 can be written as square root of 25. Kita terus separatekan dia je lah ya. Square root of 25, square root of negative 1, multiply by square root of 4, square root of negative 1. Okay, and then square root of 25 is 5, square root of negative 1. Square root of negative 1 adalah I. We multiply by square root of 4 is 2 and square root of negative 1 is I. So combining both, 5 multiplied by 2 is 10. I multiplied by I is I squared. Dan kita dah tengok dah tadi properties untuk I squared. I squared is equals to negative 1. So therefore the final answer is negative 10. Okay. So ini adalah cara lah. Okay. Kat sini saya tunjukkan juga cara yang salah supaya kamu tidak buat. Okay. Saya tulis wrong dulu. Ini adalah cara yang salah ya. Bila mana anda darabkan negatif dahulu. So everyone know kalau kita guna properties. Sorry. Baru perasan saya salah salin soalan. Ingat This should be brackets here. Kan? Dekat soalan kamu ada bracket. Saya punya soalan yang tak ada bracket. Okay, so for this question, kalau kita tahu properties of indices, properties of sets, bila of two things, kita boleh darab masuk dia. Okay, so kita ada negative square root, negative 25 multiplied by negative 4, and here we have square root of negative 25 multiplied by negative 4 is 100. Okay, and we know that square root of 100 is equals to 10. So kalau ikut dia punya properties of sets, dia menggunakan properties yang betul. Tetapi dalam complex number ini adalah jalan kira yang salah. Sebab apa? Bila kita ada negatif dalam square root, make sure kita kena separatekan dia dahululah. Okay, separate the square root of negative 1 first. Okay, lepas tu barulah kita apply dia punya properties, simplifykan kita punya equations lah. Baru kita solve dia. Okay, so jangan darab masuk terus, kita separatekan dahulu baru kita buat jalan kerja. Okay, so next kita go through the third example. Okay, sebelum kita pergi kepada third example, tak ada third example. Example 6. So example 6 is about the algebraic operations yang melibatkan complex number. Okay, so sebelum kita buat operasi, first of all kita kena tahu the equality of the complex number. So bila kita comparekan satu complex number dengan another complex number sebelah-sebelah, so kita boleh terus compare the real part with real part, imaginary part will be compared with imaginary part.
seperti contoh inilah. If A plus BI equals to C plus DI, therefore A equals to C. Yang ini sebab apa datangnya A equals to C? Because of kat sini ini kita compare the real part. Okay, and B equals to D, yang ini kita compare by comparing the imaginary part. Okay, so bila kita jumpa complex number equals to each other kan, so bila boleh terus directly compare the real and imaginary part. So kita boleh terus tengok example 6 yang pertama. Find the value of M and N if Z1 equals to Z2. So complex number 1 equals to complex number 2, where Z1 is 3 plus 2i and Z2 equals to M plus Ni. So sebenarnya dah tahu dah pun jawapan dia apa kan? M equals to 3, N equals to 2. Tapi kita buatlah jalan kerja sikit. So Z1 is equals to Z2, and Z1 kat sini adalah 3 plus 2i equals to our Z2 adalah M plus Ni. And by comparing, so we have 3 will be equals to M. So by comparing, untuk real part, M will be equals to 3. And for the imaginary part, we have, this one. 2i kita comparekan dengan Ni, so automatically N will be equals to 2. Okay, so ini cara penulisannya sedikit proper lah. Okay, now we go through, okay, this one, addition and subtraction. Sebelum example 1 tu ada addition and subtraction. Okay, addition senang. Addition sama juga, kita akan collect the like term. So maksudnya real part tambah dengan real part, imaginary akan tambah dengan imaginary. So for example, A plus BI plus C plus DI kan. So kita akan groupkan real part A plus C. So akan dapat inilah, dan kita akan groupkan B plus D untuk I. Okay, sama juga tolak. So A minus C, so kita dapat A minus C untuk real part, and imaginary part B minus dengan D. Okay, so ini adalah untuk subtraction. Tetapi untuk multiplication, kita kena expand. So rasanya semua orang pun dah pernah expand kuadratik kan, macam X plus Y dengan A plus B kalau kita nak expand macam mana. So first kita akan start dengan A multiply by C multiply plus A plus DI. So kat sini dia akan jadi AC plus ADI, and then we are going to have BCI with BDI squared. So plus BCI plus BDI squared. Okay. And here AC plus ADI plus BCI, and I'm going to change I squared in terms of into -1. Okay. So kita ada I squared is equals to -1. So that means this whole terms ataupun this whole term kan the fourth term here will be negative BD lah. And then the real part is AC minus BD plus AD plus BC of I. So now kita asingkan dia ikut real part apa, imaginary part apa. Okay, so simple je untuk multiplication. Okay, now benda ini kita teruskan dengan example 5. Okay, find A and B for the following equations. So here we have A plus B plus A minus BI equals to, keluar lagi, 6 plus.
So first of all, kita akan comparekan the real part. Okay, so untuk real part, we have A plus B equals to 6. Okay, and from here, saya akan rearrange, jadikan, tak naklah rearrange. I'm just going to put it in this way. A plus B is equal to 6 will be the first equation. And the second equations will come from the imaginary part. So from the imaginary part, A minus B will be equals to 4. So this is my second equation. Okay, so sebenarnya boleh je jadikan either A atau B sebagai subjek. So bila jadikan dia sebagai subjek, boleh substitutekan dia into the other equation and you are going to get either value of A dahulu atau B dahululah. Tapi saya sekarang ni nak buat elimination. So boleh guna apa-apa substitution boleh, elimination pun boleh. So what I'm going to do, I'm going to eliminate A. So I'm going to use 1 minus equation 2. So bila minus equation 2, A tolak A akan jadi kosong. And then B tolak negative B will be equals to 2B. And 6 minus 4 will be equals to 2. And here I'm going to get 2 divided by 2 dapatlah 1. So that is our B. Okay, dah dapat B, bolehlah cari A. So boleh gunakan apa-apa sahajalah. So I'm going to substitute B equals to 1 into mana-mana equation boleh guna. Equation 1 boleh, equation 2 pun boleh. So I'm going to use equation 1 lah. And here kita dapat apa ya? A plus 1 equals to 6 and hence A is equals to 6 minus 1 adalah 5. Okay, so therefore A is equals to 5 and B is equals to 1. So that is our final answer. Okay, senang je kan comparison. Okay. So far okay? Boleh follow kan? Okay, now B. B ini, kalau perhatikan on the left hand side, kita hanya ada real part sahaja. So bila ada real part sahaja kat sini, maksudnya our imaginary part adalah 0, I. Okay, so kita akan compare the first one. Suara saya putus-putus? Ya ke? Semua orang boleh putus juga ke? Testi. Suara saya putus-putus ya? Dengar. Tak lah. Tak? Oh, mungkin ada kawan-kawan yang lain dia tak okey Okay. Yang lain dia kot tak okey. Okay, back. Now kita nak compare tadi kan. So I'm going to compare, tak ada current kesiannya. 9 dengan A plus 2B. So our real part, A plus 2B kita akan compare dengan 9. Saya tak tulis pula Oops, wait. So now our real part will be A plus 2B equals to 9. Okay, so ini yang pertama, the first equation. And the second equation datangnya daripada our imaginary part lah, A minus B. A minus B akan sama dengan apa? 0. So A minus B is equals to 0. So boleh je biarkan dia seperti ini ataupun nak jadikan A sebagai subjek pun boleh lah. Tapi sebab saya nak gunakan cara yang sama seperti tadi, so I'm going to get 1 minus 2. Okay, so 1 minus 2. Equation pertama kita akan tolakkan dengan equation kedua. So we are going to have A minus A is equals to 0. So akan hilang. And then 2B minus B. So negative will be positive kan.
So 2B tolak negatif B. So kita akan ada 3B. Sebabnya 2B plus B. Okay. So now we have 3B is equals to 9 tolak kosong. Kita ada 9. So that means our final answer will be 9 divided by 3. So I get 3. Okay. So B saya adalah 3. Okay. And then bolehlah masukkan dekat the second equation. So I'm going to substitute B equals to 3 into equation 2. And here I'm going to get A tolak 3 is equals to 0. So therefore my A will be equals to 3 as well. So kita bolehlah conclude. Oh, sorry. Sekejap. Okay, so my final answer will be A equals to 3 and B equals to 3. Okay, so dapat jawapan 3. So boleh semak lah kat sini. 3 tambah 2 darab dengan 3, 6. So 3 tambah 6 dapatlah 9. So betul lah. 3 tolak 3 akan dapat kosong. So that's correct. Okay. Now let's go through the third example. Example untuk 6 question 3. Okay. Write the following complex number in the form of x plus yi. Ini simple je. Dia nak kita tulis dalam bentuk a plus bi lah sebenarnya. So we are going to group together real dengan real, imaginary dengan imaginary. So let's start with 3 tambah 2. Kita dapat 5 plus dan kita ada 2i tambah 4i. So kita dapat 6i. Senang je lah jawapan dia kan. And then B. B, apalah jawapan dia? 4 tolak 2, 3 tolak 5. What will be the final answer? 4 tolak 2 dapat? 2. 3 tolak 5? Negatif 2. Negatif 2. So 2 minus 2i. Okay. So settle untuk number 3. So now we move to question number 4. Ya. Soalan. Aha. Tapi dia bilang situ kan dalam form of x plus. Tak apa-apa kan tulis Aha. macam itu je? Dalam bentuk Oh tak apa je. negatif. Tak apa je. Sebabnya masuk kat sini y kita adalah negatif 2 lah. Okay, thank you. Okay. Alright. Okay saya banyak terima juga soalan macam tu. Mungkin ramai yang confuse kat sini kan, dia punya kat sini operasi dia adalah plus. Okay. So sebenarnya secara general the formula for complex number is a plus bi ataupun x plus yi. So tapi let's say kalau kita terjumpa dapat negatif seperti ini, so dia sebenarnya masih lagi dalam terms a plus bi. Cuma yang berbeza dia adalah the value for y. The value for y untuk this operation adalah negative 2 lah. Okay, so itu je beza dia sebenarnya. So dia still lagi dalam complex number. Okay. Now we move to question number 4. Given that z equals to 2 plus 3i and w equals to 7 minus 6i, find in the form of x plus yi. Z plus w. Alah, benda pun senang lah ni kamu nak cuba sendiri ke? Nanti saya bagi jawapan akhir. Kamu akan buat benda ni je lah sebenarnya. Kan? So the final answer that you should get is supposed to be, ni nanti question 4 kamu trial. The final answer should be, z plus yi will be 9 tolak 3i. Okay. And for w minus z, so w minus z will be 7 minus 2, 5 and negative 6 minus 9i. So this should be your final answer lah. Nanti boleh check dapat tak jawapan yang sama ataupun tidak. Okay. So kita pergi kepada multiplication. Here. Find ZW. So a product of two complex number. If Z is
4 plus 3i and w equals to 7 plus 5i. Okay, so untuk soalan yang pertama, so our ZW will be equals to 4 plus 3i. We are going to multiply with 7 plus 5i. Okay, and then kita akan expand seperti soalan yang awal-awal tadi. So 4 dengan 7, 4 dengan 5 dahulu. So 4 multiplied by 7 is 28. 5 multiplied by 4 is 20. Okay. Kemudian kita ada 3 multiplied by 7 and 3 multiplied by 5i. So here we have 7 14 21i and plus 15i squared. Okay, I squared. And then we know that I square will be equals to negative 1. Okay, I squared adalah negative 1. So dia akan jadi 28 plus 20i plus 21i minus 15. Okay, kemudian kita grupkan real dengan real, imaginary dengan imaginary. So inilah 28 tolakkan dengan 15. 28 tolak 15 apa? 13, is it? Yes. Yes, okay. So here will be 13. And 20 plus 21 adalah 41. Okay. So far okay. Kejap. Okay, betul lah. Okay, so ini adalah yang pertama. So jawapan kita dah dalam bentuk x plus yi ataupun a plus bi. Okay. And now kita pergi kepada this one. Okay, soalan masih lagi minta ZW So ZW will be equals to Z kita adalah negative 7 plus 5i multiplied by 4 minus 2i. Okay. So here expand seperti tadi. Negative 7 darabkan dengan 4. So kita dapat negative 28. And negative 7 multiplied by negative 2. So negative will be positive. So plus 14i. Okay. Kemudian 5i darabkan dengan 4. So we have 5, 10, 15, 20i. Oh, okay. Dan 5i darabkan dengan negative 2i. So we have negative, negative 10i squared. And same goes to the previous example. I squared will be equals to negative 1. So negative 28 plus 14i plus 20i. Negative will be positive 10. So negative 28 plus 10 is negative 18. Oops, here negative 28 dengan 10 adalah negative positive apa tadi? Negative 18 and 14 plus 20 will be 34. So this should be your final answer. So complex conjugate. Complex conjugate sebenarnya yang tadi, yang first tadi kita ada tengok conjugate dia tulis ada Z bar kat sini. Okay, it can be written as Z bar ataupun sometimes Z star. Okay, dia adalah benda yang sama lah which is A minus BI juga. Okay, so ini adalah benda yang sama. So what is a complex conjugate ataupun kadang-kadang dia bagi tahu conjugate of complex number. Okay, so complex conjugate ataupun conjugate of complex number dia adalah a pair of complex number.
So kalau dikata a pair of complex number, dia adalah A plus BI jugalah. Tetapi both having the same real parts, but kat sini but it has the opposite sign of the imaginary part. Okay, so apa maksud dia? Contoh, kalau kita punya Cartesian form adalah A plus BI, so the conjugate of this form adalah A minus BI. So yang berbeza dekat sini adalah sign dia sahaja. Okay, so kalau dia positif, dia ada negatif. So contoh lagi kita cuba buat another example. So let's say kita punya Z adalah 6 plus 2i. Okay, so kita punya conjugate kepada 6 plus 2i will be 6 minus 2i. So dekat imaginary part yang dia akan berubah sign dia lah. Okay, apa lagi contoh lain? For example, okay, kita gunakan negatif. Let's say we have Z equals to 9 minus square root of 2i. Okay, so let's say bila kita kira-kira, kita dapat Z sama dengan 9 tolak square root of 2i. So this is still a complex number. Okay, tetapi conjugate kepada that complex number, Z bar kita ataupun Z star kita adalah 9 plus square root of 2i. So tak kisahlah Z kamu tu A plus BI ke, A minus BI ke, dia punya conjugate akan jadi opposite sign kepada Z kamu lah. Okay, so far ini okay tak? Ada masalah tak nak faham? Okay. Okay semua okay, okay good. So kita teruskan kepada example 7 lah. Okay. Tadi kita guna tambah, tolak, darab kan. So now kita ada operasi bahagi. So selalunya conjugate ini kita akan gunakan untuk rationalizekan these fractions. Okay. So final answer bukan final answer. Complex number, kita kena tahu complex number dia sentiasa ditulis dalam bentuk A plus BI ataupun X plus YI. So ini adalah kita punya Z. Tapi dia belum lagi dalam bentuk A plus BI. So kita nak simplify this fraction untuk jadikan dia dalam bentuk A plus BI. Okay, so macam mana kita nak buat dia? So denominator, okay kat sini kita akan darabkan dengan dia punya conjugate lah. So conjugate dia apa? Bila fraction macam ni, kita akan tengok denominator. Okay, so denominator kita adalah 1 plus I. So, we are going to rationalize dengan darabkan with the conjugate of 1 plus I. So, conjugate kepada 1 plus I adalah 1 minus I. Okay, so kita nak simplify the fractions of complex number. Okay, so example 7 ni sebenarnya kita fokus kepada fraction yang ada complex number. Fraction of complex number maksudnya bawah dia ni masih lagi dalam bentuk A plus BI. Okay, bawah dia ada A plus BI. So final answer tak boleh dalam bentuk itulah. Kita kena jadikan dia sebagai single saja seperti ini. Kita kena ada jawapan ini saja. Tak boleh ada per, faham ke per? Okay, tak apa, kita tengok dulu macam complicated pula. So now saya kata tadi kita akan darabkan, multiply this fraction with the conjugate of the denominator. Okay, so that means 7 minus 3i will be multiplied by 1 minus i. Okay, so 7 tolak 3i. So kat sini dia akan jadi 7. 7 darabkan dengan negatif 7i. Okay, 7 tolak 7i and negative 3i multiplied by 1 will be
negative 3i and negative 3i multiplied by negative I will be positive 3i squared. Okey, kemudian kita akan bahagikan dengan now the denominator. Denominator adalah 1 multiplied by 1, 1 multiplied by negative I. So 1 minus I. And then we have I multiplied by 1, I multiplied by negative I. So I darab dengan 1 adalah positive I darabkan dengan negative I will be minus I squared. Okay, so nanti kejap lagi saya tunjuk satu trik. Here, we know that I squared kan, I squared tadi sama dengan apa? Negative 1. So boleh tukarkan dia lah. So we have 7 minus 7i minus 3i minus 3. Okay, over 1 minus I plus I minus with negative 1. Okay, simplify. Simplify, kita ada 7 tolak 3 dapat 4. And then negative 7 minus 3i dapat negative 10i. And now, the denominator, 1 negatif will be positif kan? So 1 tambah 1 dapat 2. And negative I plus I, dia akan tinggal kosong. Okay, so dapatlah 2 sahaja. Okay, so saya letak kat tengah-tengah lah. And if we simplify this fraction, we now have 2. 4 divided by 2 is 2. Negative 10 divided by 2 is 5i. So this will be final answer. So kamu akan nampak kat sini, nampak tak? Daripada complicated fractions, yang mana denominator dia adalah complex number. So setelah kita simplify dengan darabkan with the conjugate, so this complex number now can be written as 2 tolak 5i. Okay, so ini maksud simplify lah, daripada bawah ni ada fraction, ada complex number kepada tiada ataupun dia jadi real number sahaja. Okay ke ni? Boleh faham tak? Ke tak boleh? Boleh, ni okay. Okay, Miro macam tak okay lagi. Alright, tak apa. Alamak, sekarang dah nak pukul 11 kan? Okay, saya biarkan kamu dekat sini dahulu. So untuk siapa-siapa yang dah faham, boleh cuba soalan B ni. Untuk yang tak faham nanti tak apa. Next week dalam tutorial nanti kita akan go through balik semula the conjugate of complex number ni. Okay ke? So kita stop dekat example 7 dulu. Okay Alright, so saya rasa kita stop kat sini dulu lah supaya kamu tak pening lagi. So I think that's it for today. See you next week. Okay. Alright, thank you everyone for your attention.